भत्ता नहीं नौकरी चाहिए के नारों के साथ मंगलवार को ऑल बंगाल यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की जलपाईगुड़ी जिला कमेटी ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार के दौरान वर्ष 2013 में शुरू किए गए एम्प्लॉयमेंट बैंक के जरिए युवाओं को रोजगार और मासिक 1500 रुपये भत्ता देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक लाखों युवाओं को इसका लाभ नहीं मिला। संगठन के अध्यक्ष मंतोष सरकार ने कहा कि सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी रिक्त पदों पर नियुक्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी अधिकांश युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को केवल आश्वासन दिया गया, जबकि वास्तविक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने भत्ता नहीं नौकरी चाहिए के नारे लगाए और रोजगार से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। আমরা 2013 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের পরিবর্তে তিনি এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক তৈরি করেন এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন যে শিক্ষিত বেকার যুবশ্রী যারা নাম নথিভুক্ত করবে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে তাদেরকে মাসিক 1500 করে ভাতা দেওয়া হবে এবং তাদের বয়স এবং যোগ্যতার নিরিখে তাদেরকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগ করা হবে। তো আমরা আজকে দীর্ঘ সেই 13 সাল থেকে আজকে 2026 সাল দীর্ঘ এতদিন হয়ে গেল সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আমাদের যুবশ্রীদের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। আমরা আজকে আবার এক্সচেঞ্জ অফিসে আসছি, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করলাম, যাতে এখন নতুন সরকার আসছে আমাদের নতুন সরকারের কাছে এই দাবি যাতে এই শিক্ষিত বেকার যুবকদের অবিলম্বে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে যোগ্যতা অনুসারে তাদেরকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। সংখ্যা কত বললো আজকে আপনারা দেখা করার পরে? আমরা সাহেবকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দিলাম, উনি বলল আপনাদের দাবি দেওয়া আমরা ডিএম এবং সিএম পাঠাবো এবং আগামীতে আপনাদের দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করব কি করা যায়। জেলায় সংখ্যা কত আছে? জেলায় আমাদের সংখ্যা 1500 যুবশ্রী রয়েছে। আমরা দাবি না মানা হলে কি করব? দাবি না মানা হলে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামীতে আরো বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম মন্তোষ সরকার, কি দায়িত্বে রয়েছে? অল বেঙ্গল ইউথ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है,